Okay, naman mo yung ganang kada no? Yung assignment? Okay. So, given force stroke diesel engine, bore and stroke is given, crank pin connecting rod ratio. So, crank pin position is 30 degrees after top dead center, pressure, so given na. So, ato ipakita, gas force, Conrad force, normal force, and torque. So, pinakauna, siyempre, drawing. So, atong JF na drawing. O, naglihok na siya. So, piston. So, nata diri gas force. Pushing the piston down. And then, four-stroke engine. So, wala na one piston rod. So, dito connecting rod. And then, crank pin or crankshaft. And then, sabi na kabutan niya. FT. So, cranking position is 30 degrees after top dead center. So, from after top dead center, naubos. So, after top dead center, 30 degrees. So, now, Dali, mas sa'yo na diba? Masabong ka ba? Okay, gas force. Letter A. Magsugod na yun. FPA. F. So, letter A. So, force, gas force. Para masolve na to gas force, i-multiply na to ang area times the pressure. So, FG Plus to PA. 40,000 KPA. So, megapascal convert to kilopascal. KPA lagi 40,000. Times area of the piston is pi d squared over 4. So, D na to is 0.28 pi d squared over 4. So, yung solve yung calculator, isolve mo muna or dapat nakapalisis na siya. So, answer is 862.053. 0.053. So, solve na dahil ang letter A. Nag-gets na? Yes. Yan na may asan. Gets kaya kay detail kasi sir. Okay, kani ang medyo taas. Di ba? So, letter B. So, para makuha na to ang force sa Conrad. So, kuha na to ang length ani. Length ana. Since atong gas force is 862.05, muna na siya diri. So, kana nga force is mo project na bottom diri. Pwede na yung mod. So, na tayo force sa atong Sir, 8,000. Oy, wala na. wow. Wala ba yan, sir? Nagsaksi magbabaw. So, nagtuto, tapos kuan. So, kani, since yung force is padong ubos, mo-project na ito padong ubos. Okay? So, makuha na nato ang force, o makuha na itong angle dire, magamit na itong angle para makuha na ito ang force dire. Diba? So, una, so natay length aning atong crank pin using this. So, okay. So, giyon sa niya pagkuha. Okay, so since this is a circle, diba? Circle man ino. So, sa atong crank pin is the radius. And then, ang atong stroke is mo atong diameter. So, ang atong stroke is 0.3 meter. So, magamit na nato. So, first we have
crank pin over connecting rod or baliwan na to naman. Pwede na ba yan, sir? Ano lang, crank pin over conrad, CR na lang, conrad, is equals to 0.25. Aw dire, kuan sa nato din ko ano? Ang kanang radius. Ang ara na yun. Sir. Okay, radius ba dai? So since ang atong CK, this is our CK. Conrad. So CK is equals to 1/2 of the stroke. So stroke na to is 0.3. 0.3 meter. 0.3 meter. And then using this, we can get the connecting rod. Yeah? So trunk over Conrad is equals to 0.15. 0.25. Oh, ano yung Ito 1/4 na sa given. ratio ni? 0.15 divided by 0.15 0.25. na ato lang gibutag. Ako yung nagpala to 1/4 ako gibutag. 25. Since atong crank is 0.15, atong Conrad is atong transpose babaw, cross multiply, and then kanang 0.25 inaog. So Conrad, nisaka ang Conrad CK over 0.25. equals CK divided by 0.15. CK over 0.25. Mana ang makuha 0.6. Ano 3 meters ng given? 0.3 right? 0.6. Pila answer? 0.6. Mga to 0.6 yan. Ato gisod ko ano kay 6 So- meters na kasi ano. Ano kayo 0.6 ang CR. CK 0.6. So natay length diri nga 0.15 o diri length nga 0.6 meter. Okay. So since natay length diri, natay angle, so magamit atong sukatowa para makuha nato ang length sa atong FN. So natay normal force, the force nga padong sa atong liner. So mo natay FN. So pwede nato i-project diri sa boss. So natay normal force FN. So para makuha ang FN, ano naman eh? Opposite and hypotenuse. So sine. So sine 30 degrees is equals to opposite FN FN over 0.5. over 0.15. So FN is equals to answer. Multiply na lang ninyo mo. 0.075. Ha? 0.075. 0.075. Sine theta na po. So doon na 0.075. And then since natay opposite, natay hypotenuse, makuha na to angle dire. Diba? Opposite hypotenuse. So sine gapon. So theta ni siya. Theta. So sin theta or B man yan to. B na lang yan to. A man eh. A. So B. So sin B beta ang sabi ng B is equals to opposite 0.075 over the hypotenuse 0.6 meter. So beta is equals to 7.8. sine negative 1 0.075 over 0.6. So mas maayo isay negative 1 nimo una nimo kay okay mo ni i-divide daan and then mao nimo ang decimal point dako na kayo ang changes. I-input na muna siya lang So, sa kaya sanan. Dapat ang atong 2 decimal place dito lang sa final answer na to gi-apply. Wala sa in between sa formula. Okay? So pila answer na eh? 7.18 sir. 7.18.
degrees. Okay, so nanatay angle diri 7.18 degrees. So, since natay angle diri, nata diri force, makuha na to ang force sa atong Conrad. So, adjacent and hypotenuse. Okay? So, unsa man cosine? Cosine, sir. Okay. So, cosine 7.18 is equals to adjacent 82.05 kilonewton over the F Conrad. So, cross multiply sa kaning Conrad ang cosine daog. Answer is 868.86. 868.67. 0.86. Isipin mo. calculate daw. Calculate. 86, sir. 86.86 lagi, sir. So, nanatay Conrad. Isipin mo. 7 na lagi. 863 to ina. 868.86. Na. Ano sir? Aon sa kanya? Ano ka na? Ako sir. Pila man? 86 kilonewton. 86. Na sir, wala ba tayong 0.5 Ay, ba 7.18 raman. 86 lagi, sir. 86.86. 7.18 na. 7.18 raman. Ang muna 0.053 man sa ako sir. Ayaw, kay 2 significant raman. Sakto man na, sir. 2 raman. Karon. Sobra rin ko Okay, so natay F Conrad. Kung natay F Conrad, PT naman. makuha na to ang FN. Ang FN, sir. FN after. Magtuwa lang, sir. So, letter C na ta, letter C. Pwede ka mag... So, ang atong FN naman dire. So, gamit ang Conrad, gamit ang angle, mo gamit ang sine. Pwede ka mo sign. Pwede ka mo Okay. sign. Pwede sine, pwede kani gamiton, kaso gamiton. So, para kuan kaya na gamiton. Ang Conrad na lang. Sign na, sign. So, sine. Sine 7.18 is equals to opposite Fn over hypotenuse. 868. Nalakay na. Okay, ko ako manimo sa pwede naman sign lo ka. Yeah. Nana kay ang nana kay gas force. Kuha na nimo siya gamit. Tangent. Wala us. Paano tangent? Hindi lang kailangan mo gamit. Pila? 108.67. 108.67. 60? Oh, yes, sir. So, para to Fn. Medyo nalay na kung sa steps. And then lastly, ang atong so torque is equals to FT times Ft. So mag-draw sa atong Ft. So ang atong Ft is 90 degrees sa atong radius. So muna atong Ft. Okay. So 90 degrees na. And then butasan ako dito. Ft times the radius. Oh, i-solve pa man ang Ft no? So, asa natin suwat Ft sa lang. Okay. So, this is the tangential force, Ft. So, Ft is 90 degrees sa atong radius. Always yun na. And then,
using the law na perpendicular, di ba? Ano? Kana? Complementary? Okay. So using unsa nang law, complementary daw. So mag-draw ta og parallel line aning atong gas force. Dire parallel. Kana siya. Okay. So kung parallel na siya, kung unsay angle dire, okay angle dire sa Gas. atbang kanay. So congruent na sila. Parehas. Ruin ba na? And then kung unsay angle dire sa 7.18, mo po'y angle dire, and then mo po'y angle dire. Ito ba? Oh. Dili. Tangan bang Panay usa ka murag line sa Usa. line. Hindi maad Sa kana. Di maad mo kaya maad na. Yari tapad sa. So nay angle dire, nay angle dire. Mo na kung ruin. Congruent na sila. Mo na kung ruin sa ito. 7.18. So mo na 7.18. So ako na yung pass on para natay kasuwatan. So angle A na to is 30 degrees, mo na siya da 30 degrees. Angle B na to is 7.18, mo na dira 7.18. And then asa man eh? pwede na may kwan. Uwi ba na? Okay, ako lang i-project na atong Conrad, kalimutan project. na last na sa. So i-project na tong connecting rod. So muna na tong F Conrad 868. Tuyok na ron. Okay pa ta guys. Okay ba mo? Then 90 degrees ko na siya. So para makuha na to ang angle dire, angle C, Yadrang. kaning angle. Bawas na yun. So since 90 degrees ni siya, ibawas na itong 90 degrees, aning 30, bawas ang 30, bawas ang 7.18, makuha na itong angle dire. Okay, and then we can use the cosine kay angle, and then this is adjacent, this is the hypotenuse. Cosine. No, Yes. cosine. So cosine blank, cosine sama siya, 90 degrees Minus minus A minus B is equals to adjacent FT FT over the Conrad 868.6. So FT is equals to cosine 90 minus 30 minus 7.83 90 minus 7.30 minus times 868. 7.86. Newton. FT is equals to 525.07 kilonewton. And then torque formula is times arm or radius. So arm or radius FT is 525.07 times 0.15 times the arm or the radius. 0.15 So itong radius ito, radius na to. sa babaw sir babaw sir 0.15 So these are radius. So 0.15 78.76 ha? 78.76 78.76 kilonewton kilojoules na eh. kilojoules Ang nakakontent kay kilonewton meter. wait sir pareha naman sila Kilonewton meter or kilojoule? Sir, ang arm ang radius sir. Diba, muna itong crank sir. Ang crank ang arm. Ang crank ay Ang radius ka na eh. Ito radius. radius. Kung ano yung mga tangential force, ang iyang arm, nagunit sa iya. Marsa radius na. Kani mong kamot. Asa mong arm. Kumali yung arm. Sumpay mo na. So, ang tangential force ay rotation. So,
Arm mo or reduce? Ako na nga force ang makapatuyok sa mga ka. Or para Hindi mo mag-remove. Ay, mag-remove mo sa arm. Yan. Okay, so that's it. Asa, number 2 na no?